Buenas tardes a todos. Soy su amigo, el doctor Alejandro Good morning to Lazzarini, everyone. y voy a hablarles del tema de los riesgos globales en la diabetes mellitus que tenemos hoy Vi en parlerò día. del rischio globale del diabete mellito. Para entender el tema, In modo di poter capire il tema, necesitamos saber qué es la diabetes. dobbiamo sapere che cos'è il diabete. La diabetes es como tal Il diabete come tale un trastorno que se caracteriza por una elevación de la glucosa en la sangre. è causato da un innalzamento del glucosio nel sangue. Esta alza de la glucosa o esta elevación de la glucosa en la sangre E a causa quindi di questo innalzamento del glucosio del sangue puede estar ocasionado può succedere a volte por múltiples factores, per molti fattori, por lo que la diabetes mellitus perché il diabete mellito no se considera una enfermedad, non è considerato una malattia sino un síndrome. se non c'è una sindrome. Entendido esto, Capito questo, lo que quiero decir es quello che voglio dire que hay muchas enfermedades è che molte delle malattie y consecuencias metabólicas che hanno conseguenza metabolica, que traen como resultado che hanno come risultato diabetes il diabete, al elevar la glucosa de la sangre. che appunto innalzano il glucosio nel sangue. En general, In generale, la diabetes es un tema muy complicado, il diabete è un tema molto complicato, el cual lleva sus definiciones e dà la sua definizione y sus protocolos e i suoi protocolli dependiendo del diferente nivel de a, medicina. a differenza dei livelli di medicine che si prendono. Está el nivel universitario de medicina, C'è un'equipe universitaria di medicina, está el nivel ya institucional de los gobiernos en primer contacto, c'è un livello del governo istituzionale. y por último está el nivel subespecializado o de tercer nivel para el control metabólico. E per ultimo c'è un livello sottospecializzato del controllo metabolico. Por lo que les comento que es un tema que aunque se puede o puede parecer simple, es demasiado complejo. Per questo vi dico che c'è un modo per capire completamente questo tipo di malattia, che nonostante si possa ritenere semplice, En términos generales, in termini generali, el problema de la diabetes vino aumentando, il problema del diabete fue aumentando conforme fue aumentando el progreso y la tecnología. Il problema è in aumento con il progresso e la tecnologia. Es un trastorno que vino a aumentar por un problema principalmente por la pérdida en la calidad de nuestros alimentos. È un disturbo che aumenta con la perdita della qualità dei nostri alimenti. Y un aumento en el desarrollo tecnológico, el cual comenzó a fomentar È un aumento nello sviluppo tecnico nuestra actividad, e le nostre attività. de tal manera que In nos questo hemos modo, vuelto más sedentarios. perché stiamo diventando molto più sedentari. Entonces, este desequilibrio entre alimentos de mala calidad, con altos contenidos calóricos, E
Ovviamente in questo incluso, sono inclusi i cibi con un alto indice calorico. Sumado a la alta tecnología que vivimos hoy que nos permite desarrollar nuestro Sommato, trabajo sentados, sommato all'alta tecnologia, alla tanta tecnologia che ci permette di lavorare, aumentando, aumentando el sedentarismo en el ser humano, aumentando la sedentarietà nell'essere umano trajeron como consecuencia e quindi come conseguenza un aumento en el número de obesos a nivel mundial un aumento del numero di obesi a livello mondiale y como consecuencia e come conseguenza un aumento en la glucosa de estas personas, un aumento del glucosio in queste persone, por lo que aumentaron los casos de diabetes a nivel mundial. che aumentano i casi di diabete a livello mondiale, Al grado de llevarlo al grado di portarlo a ser un factor a essere un fattore de riesgo di rischio cardiovascular cardiovascolare muy importante molto importante y un problema e un problema de salud pública di salute pubblica a nivel mundial. a livello mondiale. Entonces, hasta aquí E podemos tutto questo podemos deducir que possiamo la dedurre diabetes en su che il mayor diabete parte e la sua maggior parte viene siendo consecuencia de un va desequilibrio come conseguenza di un squilibrio, de una mala dieta di una cattiva dieta y poca actividad física. e poca attività fisica. La diabetes se diagnostica Il diabete si diagnostica con niveles de sangre con il livello di sangue en una sola toma, in una sola volta en ayuno, da 1 de más de 125 miligramos por decilitro. a 125 grammi per litro, milligrammi per litro, Aquí en México. qui in Messico. El problema de la elevación en la glucosa Il problema dell'innalzamento del glucosio consiste consiste in que es un oxidante. c'è un ossidante Este exceso de glucosa en la sangre che molto spesso è il glucosio nel sangue lo que ocasiona che in eccesso es un deterioro deteriora en la consistencia del sistema cardiovascular, la consistenza del sistema cardiovascolare, provocando que los vasos sanguíneos provocando i vasi sanguigni y la circulación microvascular e la circolazione microvascolare se vean afectadas, vengono infettati, lo que provoca quello che provoca un trastorno un ritorno, en el momento del intercambio un disturbo nel momento del cambio del oxígeno por el dióxido de carbono dell'ossigeno per il diossido di carbonio y otros nutrientes e per gli altri nutrienti a nivel de los tejidos. a livello del sistema, insomma. Lo que nos ocasiona, È quello che ci accomuna, problemas de quello che, pérdida quello che succede sono problemi di perdita de la vista, della vista, aumentos en la presión arterial aumento della pressione arteriosa y principalmente lesiones en los pies e principalmente lesioni alle ossa que nos e ai llevan piedi, a la amputación che, de la extremidad. che portano all'amputazione delle estremità. Entendido esto, Capito questo, ¿cuál sería el manejo
tutto quello che succede, el manejo de la diabetes, principalmente a nivel de primer nivel de medicina, il diabete si sviluppa all'interno del primo livello di medicina. si la situación y las circunstancias así lo permiten, Se la gestione del diabete e le circostanze lo permettono, consisten en consistono empezar nel rimpiazzare en estabilizar los factores e destabilizzare i fattori que estén ocasionando esta alza de la glucosa, che portano all'innalzamento del glucosio que en su mayor parte de los casos e che nella maggior parte dei casi es esto que estamos comentando, que lo conocemos en medicina, è quello che solitamente in medicina conosciamo como el síndrome metabólico, come la sindrome metabolica, que es un conjunto de alteraciones che è un risultato dell'alterazione producidos secundarios a la obesidad. che portano all'obesità. Entonces el manejo E in questo modo tiene que empezar tiene che rimpiazzare antes de poner medicamentos, insulina. e di mettere quindi l'insulina. Tenemos que empezar por corregir los hábitos E dobbiamo appunto intervenire de los hábitos dietéticos con le abitudini dietetiche, dobbiamo correggerle, y de su actividad física, e l'attività fisica, promoviendo principalmente promuovendo principalmente la baja de peso. la riduzione del peso. Así tenemos que esperar 3 meses Così dobbiamo sperare che in 3 mesi para ver los resultados en cuanto a ver si la glucosa disminuyó. dobbiamo aspettare che in 3 mesi il glucosio possa diminuire. Si no alcanzamos las metas, In alternativa, altrimenti, podremos proseguir en los protocolos de tratamiento subsecuentes. dobbiamo proseguire con il protocollo di trattamento seguente, successivo. Bueno, recordarles que la diabetes Ricordare che il diabete es un trastorno muy delicado è una patologia molto delicata que debe atenderse inmediatamente che deve essere curata immediatamente por los especialistas en el tema. attraverso uno specialista del tema, un medico specializzato. Bueno, pues yo he finalizado la exposición. E questa esposizione è finalizzata. Muchísimas gracias por su atención. Grazie per l'attenzione Estoy a sus órdenes. e se avete domande podemos iniciar con una pregunta o una sesión de preguntas y respuestas. Por aquí nos está llegando una pregunta. Nos dice que qué métodos podríamos ocupar para que no lleguemos a desarrollar la situación, Alejandro. Dinos. Bueno, mira, el problema de la diabetes il problema del diabete. se debe a un desequilibrio Si perde l'equilibrio entre el consumo de alimentos de mala calidad tra il consumo di alimenti di cattiva qualità y un aumento de e un la aumento inactividad física della non attività fisica, o el dell'inattività sedentarismo. o essere sedentari. Entonces, concluimos aquí E quindi concludiamo qui que teniendo unos muy buenos hábitos dietéticos che avendo delle abitudini dietetiche corrette y haciendo ejercicio e facendo esercizio 30-40 minutos diarios, 30-40 minuti al giorno,
podremos evitar Possiamo evitare el problema. il problema. Me comentan que si nos puedes explicar un poquito más acerca de la situación hereditaria. Qual è i metodi per evitare questa situazione? What are the methods to avoid this situation? Bueno, hablar del tema de manera genética Parlando del tema genetico es un poco más complicado è un po' più complicato porque se requeriría perché serve che si dovrebbe una valoración una sorta di indagine genética per un test genetico para estudiar exactamente los genes del papá y de la mamá per studiare esattamente i geni del padre e della madre y tener una perspectiva e ovviamente avere una sorta di quadro generale más objetiva più oggettiva del problema. del problema. Entonces, E quindi inoltre, si el papá es diabético se il papà è diabetico y la mamá es diabética, e la mamma è diabetica, generalmente las leyes de la genética dicen generalmente le leggi della genetica dicono que de 4 hijos, che 4 soggetti, 2 padecerán el problema, 2 su 4 soggetti 2 prenderanno il problema, independientemente de lo que hagan para evitarlo. indipendentemente da tutti gli sforzi che abbiano fatto per evitarlo. ¿Hasta cuándo sé que tengo diabetes, síntomas? ¿Hasta cuándo sé que tengo diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? En el 80-90% de los casos, Nel 90% dei casi la diabetes se diagnostica il diabete si diagnostica de forma fortuita, in maniera, diciamo, fortuita, casuale. es decir, Detto questo, por otra situación se toman exámenes, se estudia al paciente si fanno degli esami, si studia il paziente y le salen los niveles de glucosa altos como resultado incidental. e si vedono i risultati del glucosio come, diciamo, prova allarmante, schiacciante. Ese es lo delicado que tiene este trastorno, E in questo modo, que ya cuando en el 90% de los casos, nel 90% dei casi, la manera en que nos damos cuenta que padecemos la enfermedad in cui noi diagnostichiamo questo tipo di malattia es por padecer una de sus situaciones è una delle situazioni, perché compaiono appunto queste situazioni críticas, critiche, secundarias, secondarie, al desequilibrio metabólico al sbilanciamento metabolico que ocasionan los niveles altos de la glucosa. che occasionalmente vengono combinati a livello alto del glucosio Por mucho tiempo. per molto tempo. En un poco porcentaje E in una piccola percentuale podemos alcanzar a tener manifestaciones possiamo pensare di avere delle manifestazioni, como son cansancio, come ad esempio può succedere pérdida de peso, stanchezza, perdita di peso, una sed excesiva una sudorazione eccessiva y estar orinando constantemente e urinare, l'urinazione y costante tomando mucha agua. Y e les da mucha sed. avere molta sete e bere molta acqua. Pero ese es un muy pequeño porcentaje, Ma è proprio una piccolissima percentuale. por lo que se aconseja la monitorización Perché ad esempio possiamo monitorarlo dependiendo del riesgo que uno crea conveniente
attraverso una convenzione, estarse checando cada 6 a un año. se ad esempio facciamo degli esami quando si è piccoli 1 anno. Yo sé de la diabetes tipo 1 y he escuchado de la diabetes tipo 2, pero también me comentan que hay otro tipo de diabetes. No saben la diferencia. El tema de la diabetes Il tema del diabete es dependiendo del nivel del grado de medicina donde te estés tratando. dipende dal livello, dal grado di medicine che stiamo prendendo, stiamo trattando. Lo más popular La maggior parte della popolazione, y lo que se atiende principalmente a nivel de primer contacto, quello che si attende approcciandosi, diciamo, per la prima volta, que es el primer lugar donde llegamos como pacientes la primera vez, che è la prima volta appunto che i pazienti, che in primo luogo il primo contatto, se conocen 3 tipos de diabetes, conoscono 3 tipi di diabete in primo luogo, que es efectivamente, como te acaban de decir, la tipo 1, che è effettivamente così, è il tipo 1 está la tipo 2 e il tipo 2 y está la diabetes gestacional. e il diabete, diciamo, gestazionale, tipo 1, Es la que se debe principalmente e si deve principalmente a una falta en la secreción de insulina, ad una mancanza della secrezione di insulina, hormona que se produce a nivel del páncreas. un ormone che si produce a livello del pancreas Y está caracterizado ed principalmente è caratterizzato principalmente porque se presenta perché si presenta a edades tempranas. a età, diciamo, giovanile, presto, Esto quiere decir que es una diabetes de niños. e molto spesso viene diagnosticato come un diabete di bambini, giovanile, Principalmente. principalmente. Tenemos la diabetes tipo 2. Abbiamo il diabete di tipo 2 Aquí lo que sucede e quello che succede es que hay una secreción è che si ha una secrezione inapropiada inappropriata o insuficiente o insufficiente de la insulina, dell'insulina, o hay una producción o si ha una produzione normal de la insulina, normale dell'insulina, pero esta no funciona. ma questa non funziona. Con lo cual también tenemos Quindi, los altos niveles de glucosa como consecuencia. e per cui abbiamo alti livelli di glucosio come conseguenza. Esta es la diabetes E questo diabete, que se debe más frecuentemente che si vede più frequentemente como consecuencia come conseguenza de una obesidad di un'obesità o un síndrome metabólico. o una sindrome metabolica. Y tenemos, por último, la diabetes gestacional, E per ultimo abbiamo il diabete gestazionale, que es la que está dada che è quello che è dato por una hormona de la gestación en el embarazo, per un ormone che è presente quando si è incinti. alrededor de las 22 a las 24 semanas del embarazo, Alla 24esima settimana della gravidanza, y que, bueno, tiene su característica de presentarse solamente en las embarazadas. e che ha la caratteristica di presentarsi solo in questo momento, al momento, diciamo, della gestazione, della gravidanza. ¿La diabetes puede dar a cualquier edad? Si me diagnosticaron prediabetes, ¿es posible tratar o mejorar sin usar medicamentos? Sí, 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 claro. La diabetes puede dar a cualquier edad. Sì, il diabete può avvenire a qualsiasi età, La diabetes no es una enfermedad, non è una malattia, sino es un trastorno
ma in realtà è una sorta di problema que se caracteriza por la elevación de la glucosa en la sangre che si caratterizza per l'aumento di glucosio nel sangue y que puede estar dado por múltiples factores. e che può essere scatenato da molteplici fattori. Entonces puede presentarse en la mamá o en el niño E si può presentare nella mamma e nel bambino diversas situaciones patológicas con diverse situazioni patologiche que pueden traer el alza de la glucosa como una consecuencia. che possono avere l'innalzamento del glucosio come conseguenza, Encapsulándolos dentro de un diagnóstico de diabetes. e quindi mettendolo in un quadro generale di diagnostica del diabete. Si me diagnosticaron prediabetes, ¿es posible tratar o mejorar sin usar medicamentos? Bueno, la prediabetes Il diabete o intolerancia a los carbohidratos o l'intolleranza ai carboidrati es la situación que conocemos è la situazione che conosciamo como una elevación de la glucosa come un innalzamento del glucosio en niveles arriba de lo normal, rispetto ai livelli normali, pero que todavía no llegan in modo che, al valor donde in modo- determinamos el diagnóstico de insulina, de diabetes. in modo che si può capire da dove questo livello arriva, fin dove arriva e quindi dare l'insulina. De tal manera que los niveles normales de azúcar en la sangre son E in questo modo i livelli normali di zucchero nel sangue van de 60 a 100 vanno da 60 a 100 y el diagnóstico de diabetes lo establecemos e noi diagnostichiamo il diabete cuando tenemos un valor de 125 miligramos por decilitros o mayor. quando abbiamo un livello maggiore o uguale a 125 mg sul litro. Entonces tenemos ahí un huequito E quindi abbiamo un meccanismo, un mezzo, una diferencia que va de los 100 a los 125. che va dai 100 ai 125. Ahí es donde entra el término de prediabetes E quindi si utilizza il termine di prediabete o intolerancia a los carbohidratos, o intolleranza ai carboidrati, que es un problema resultado che è un problema risultato de un desequilibrio da uno squilibrio entre una mala alimentación tra un'alimentazione cattiva y aumento en el sedentarismo. e un aumento di essere sedentari. Entonces, la manera de tratarlo, E il modo di trattarlo, en el 100% de los casos, nella maggior parte dei casi, es llevando una buena asesoría nutricional seguire una buona dieta nutritiva y aumentando su actividad física e aumentando l'attività fisica de 30 a 40 minutos diarios dai 30 ai 40 minuti al giorno, con el objetivo de cuidar su peso con l'obiettivo di diminuire il peso y estar en su peso que les corresponda. e attribuire il peso che gli corrisponde. Hace muchos años me comentaron que tenía niveles muy bajos de azúcar. Tanti anni fa mi hanno detto che avevo livelli bassi di zucchero. ¿Esto es más peligroso? Bueno, mira, los niveles de glucosa que tenemos normales en la sangre Il livello normale di glucosio che abbiamo nel sangue que son en México in Messico
de 60 a 100 miligramos por decilitro da 66 mg per decilitri, sirve para serve alimentar órganos como el cerebro, per alimentare gli organi come il cervello, el il corazón cuore y algunos músculos e alcuni muscoli que no necesitan de la insulina para metabolizar la glucosa y hacer la energía. che non hanno bisogno quindi dell'insulina per metabolizzare il glucosio per l'energia. Hay problemas en el cuerpo Se hai problemi nel corpo que aumentan los niveles en la producción de insulina che aumentano, che portano quindi all'aumento della produzione dell'insulina, trayéndonos como consecuencia una baja de la glucosa en el cuerpo. portano quindi come conseguenza una diminuzione del livello di glucosio nel corpo. Es una condición que nosotros lo conocemos como hipoglicemia. Ed è una condizione che noi chiamiamo ipoglicemia, conosciamo. Y es una condición que pone en riesgo la vida Che è una condizione che pone a rischio la vita en el corto momento. e in un secondo momento, insomma. Por lo tanto, es mucho más peligroso Per questo è molto più pericoloso que la hiperglicemia, que es la elevación de la glucosa. che l'iperglicemia, che sarebbe la quantità di glucosio più grande, insomma, l'aumento. Sí, o sea, es una condición temporal, Sì, è una condizione che es prácticamente sencillo, molto spesso, diciamo, è sensibile, porque comiendo cualquier cosa, perché molto spesso è semplice. sea un pan, Se per esempio un una persona, refresco mangiando qualsiasi cosa, quindi come o un pane, un dulce, rinfresco o un dolce, se soluciona si alza en la mayoría de las ocasiones. nella maggior parte dei casi. Muy bien, le mandan saludos a la traductora, que está haciendo una excelente traducción. Gracias. Y dice cómo afecta la diabetes de hecho, sí, dice que cómo afecta la diabetes en el COVID. Bueno, el COVID, Il Covid, como sabemos, es un virus come sappiamo, è un virus de reciente aparición di apparizione recente y en el cual pues los estudios hasta hoy realizados e tutti gli studi che sono stati realizzati no han sido suficientemente contundentes non sono sufficientemente para concluir utili per concludere alguna anormalidad en específica o alguna consecuencia directa una qualsiasi anormalità specifica, una conseguenza diretta que se produzca específicamente de la combinación de COVID con diabetes. che si produca, diciamo, combinando il Covid col diabete, la correlazione. Pero siempre Ma sempre la diabetes il diabete va a ser un factor de mal pronóstico è un fattore di male, insomma, para la infección por COVID per l'infezione per il Covid. Chi ha il diabete ha questo o problema. por cualquier otro patógeno o asociada a otra patología. Perché è di difficile individuazione chi ha questa patologia, di qualsiasi altro patogeno. De tal manera que el paciente o la persona que padezca COVID y tenga diabetes Così che il paziente che abbia quindi il Covid, il diabete, va a ser una persona que tenga más probabilidades de presentar complicaciones sarà quindi una persona che ha possibilità di poter avere delle complicazioni que alguien que no padezca enfermedades de base o crónicas.
rispetto magari a un soggetto che non ha invece questo tipo di complicazioni. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Te quiero agradecer de corazón todo lo que nos has compartido. Han sido preguntas interesantes. Realmente hubo mucha participación. De hecho, nos siguen mandando algunas que te las vamos a hacer llegar directamente. Muchas gracias. Y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este día, esta tarde, en Italia, en algunos otros lugares que nos están viendo. Saludos a Brasil, saludos a Argentina, saludos a Paraguay, saludos a Perú, saludos a México. Te doy las gracias por parte de todo el equipo. Entonces, gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Alesia. Grazie.